अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में महांगाई सबबि आम माण्हू सख़्त परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। हिकु भेरो ॿीहर हुकूमत पारां पेट्रोल डीज़ल ऐं गासलेट जी क़ीमतुनि में वाध कई वई आहे। हुकूमत पारां काल्ह अधु राति जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो, जंहिं मूजिबि पेट्रोल जी क़ीमतुनि में 8.3 रुपया वाध कई वई आहे, जंहिं बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 146 रुपयनि ताईं वञी पहुती आहे। हाई स्पीड डीज़ल जी क़ीमत में बि 8 रुपया वाध कई वई आहे। न सिर्फ़ एतिरो, पर काल्ह खंड जी क़ीमत में वाध खां पोइ खंड सिंध में 1 किलो 160 रुपयनि ताईं पहुती आहे। अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान महांगाई बाबति छा चई रहियो आहे, अचो त सभ खां पहिरियों ॾिसो। इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जेको मुल्क जे सभ खां वॾे मनसब ते हिन वक़्तु मौजूदु आहे, मुसलसिल कूड़ियूं दवाऊं करे रहियो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में जारी महांगाई जा अंग अखर इहो ॿुधाइनि था त हिन हुकूमत वटि न का पॉलिसी आहे, न ई हीअ हुकूमत महांगाई खे कंट्रोल करण बाबति के संजीदगी सां उपाउ बि वठे थी। महांगाई बाबति अंग अखर अव्हां जे साम्हूं रखंदासीं। अॼु डॉलर 172 रुपयनि जो थी चुको आहे। बिजली में हिकु भेरो ॿीहर 69 पैसा फ़ी यूनिट वधाइण ते गौर थिए पियो, जॾहिं त कुझु ॾींहं पहिरियां शुमारियात खाते पारां SBI रिपोर्ट जारी कई वई। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट मूजिबि पाकिस्तान में महांगाई 70 सालनि जो रिकॉर्ड तोड़े छॾियो आहे। जंहिं मूजिबि अक्टूबर 2018 खां अक्टूबर 2021 ताईं बिजली जे क़ीमतुनि में 57% इज़ाफ़ो थियो, LPG गैस जे क़ीमतुनि में 51% इज़ाफ़ो थियो। 3 सालनि दौरान पेट्रोल जी क़ीमतुनि में 51% वाध थी। जंहिं वक़्तु PTI खे हुकूमत मिली हुई, उन वक़्तु पेट्रोल जी क़ीमत 93 रुपया हुई, जॾहिं त हिन वक़्तु अॼु पेट्रोल 146 रुपयनि जो मिली रहियो आहे। जॾहिं त खाइण पीअण वारनि शयुनि में बि रिकॉर्ड इज़ाफ़ो थियो आहे। घी जी क़ीमत में 108% वाध थी आहे। खंड जे क़ीमतुनि में 90% इज़ाफ़ो थियो आहे। दाल जी क़ीमतुनि में 76%, अटे जी क़ीमतुनि में 52% ऐं उन सां गॾु गॾु मुर्गी जे क़ीमतुनि में 60% ऐं सरकारी अंगनि अखरनि मूजिबि गऊं जे गोश्त में 48% ऐं ॿाकरे गोश्त में 43% इज़ाफ़ो थियो आहे। खीर जी क़ीमत 50% वधी आहे। चांवरनि जी क़ीमत 30% वधी आहे। डबल रोटी 44% वधी आहे। पती 27% ऐं आना 3 सालनि में 47% महांगा थिया आहिनि। सरकारी अंग अखर इहो ॿुधाइनि था त PTI जी 3 सालनि जी हुकूमत में केतिरी महांगाई थी आहे। मुसलसिल शयुनि में इज़ाफ़ो थिए थो। हुकूमत वटि का बि पॉलिसी नज़र नथी अचे। हुकूमत जे अहम उहिदनि ते वेठल वज़ीर मुशीर महांगाई जा फ़ाइदा मुसलसिल ॿुधाईंदा रहनि था। इहो चवंदा रहनि था त दुनिया में पाकिस्तान हिन वक़्तु बि सभ खां सस्तियूं शयूं ॾिए पियो ऐं उन बाबति माज़ी जे हुकूमतुनि ते इल्ज़ामनि जो हिन वक़्तु ताईं बि सिलसिलो जारी आहे। अॼु बि फवाद चौधरी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस जी शुरूआती हिन ॻाल्हि खां कई वई त जेके माज़ी जूं हुकूमतूं हुयूं, उन्हनि जी करप्शन जे करे हिन मुल्क खे ही ॾींहं ॾिसणा पवनि था। 3 सालनि खां मथे जो अरसो हिन हुकूमत खे गुज़री चुको आहे। का बि पॉलिसी नज़र नथी अचे ऐं वॾा वॾा करप्शन स्कैंडल बि हिन हुकूमत जे दौर में थिया आहिनि। उन सां गॾो गॾु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि अॼु इहो ॿुधाए रहियो हो त ॿियनि मुल्कनि जी भेट में पाकिस्तान में अञा बि पेट्रोल सस्तो आहे। पाण हिन सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। तोड़े जो जेका मुल्क में महांगाई थी आहे हुन बाबति अपोज़िशन बि हिन वक़्तु हुकूमत ते मुसलसिल तनक़ीद करे पई। अॼु जे इजलासनि में बि तनक़ीद थी आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले नाजरीन को ये बताइएगा कि खान साहब ने जो आज खुद तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि 30 साल से जो 2 खानदान थे उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिसकी वजह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। और सोने पे सुहागा कि उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का हवाला देते भी उन्होंने कहा कि उनसे कम है, ख़ासतौर पर इंडिया और बांग्लादेश। आप किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? जो नंबर्स हमारे सामने उसमें तो ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती जो खान साहब जिक्र कर रहे हैं। ये असल में बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं उससे उनकी साख खराब होती है, इसलिए कि आप हकाइक को इतना ज्यादा झुटला देते हैं। अब देखिए, जैसे 2 खानदानों की आप बार बार बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर जवाब दें कि क्या पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में, कौमी दौलत लूटने वालों को सबसे ज्यादा मराद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दी हैं? न दुनिया में कहीं और दी गई और ना पाकिस्तान में दी गई। पहला सवाल, अगर उसको कोई डिनाई कर सकता तो कर दे। उन्होंने कहा था कि जी 1.5% आप दे दें और आपकी प्रॉपर्टी बिल्डिंगें सारी माफ हो जाएंगी। ये रिकॉर्ड क्यों कराएंगे? नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि आप ने जो कानून बनाया था 2019 में, वो तो ये था कि जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है हमने उनको एमनेस्टी दे दी, ठीक है। अब जो इससे फायदा नहीं उठाएंगे, जो पाकिस्तान में इनके असासे मौजूद हैं, जिन्होंने चोरी के पैसे से, नाजायज पैसे से बनाए हैं,
ہم ان کو قانون کے مطابق نمٹیں گے، ان کو ضبط کر لیں گے. ان کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، یہ بات بالکل صحیح انہوں نے کہی تھی. اس سے 900 ارب روپیہ حکومت کو مل سکتا ہے. تو بھی یہ سیاسی بات کرنا ہے، وہ دو خاندان لائیں نہیں لائیں. ارے صاحب، وہ پہلے آپ نے قانون کر کے دیکھ لیا، اب آپ ریکویسٹ پر آ گئے ہیں. سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بنایا تھا کہ جن کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کے اندر ہے، باہر سے تو ان کو ملنے والی نہیں ہے، نہ یہ لینا چاہتے ہیں، یہ لینا بھی نہیں چاہتے باہر سے، میں بتاؤں. لیکن جو اثاثے پاکستان کے اندر ہیں، لوٹی ہوئی دولت سے بنائے ہیں، ان کی ایمنسٹی 2019 میں تھی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ان پر ہاتھ ڈالتے میں یہ کیوں شرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. قانون انہوں نے یہ تھا کہ اس کو آپ ضبط کر لیں گے. اشتہارات شائع کرائے گئے تھے 2019 میں، اس پر یہ ہاتھ نہیں ڈال لے. کیوں؟ کیونکہ طاقتور طبقے ناراض ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے، مثال کے طور پر میں سیاست میں کبھی جاتا نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتا کیونکہ وہ ان کے اوپر کیسز ہیں. میرا کہنا یہ تھا کہ کیا انہوں نے جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا پنجاب کا، انہوں نے اس کو اسپیکر نہیں بنوایا؟ کیا اس کا خاندان اگر آج اپنی سپورٹ وڈرا کر لے، اگر وہ خاندان اپنی سپورٹ وڈرا کر لے تو کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. اس کا وزیر بھی انہوں نے لیا، اسپیکر بھی بنایا. تو پھر ابھی کیا بات کریں؟ آپ تو خود کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اسپیکر ٹھیک ہے، وہ بنایا تو آپ نے. ظاہر ایک اس میں تو ہم کہتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے جو خان صاحب بات کرتے ہیں تو کل اس سے مکر سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. جو آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں وہ تقریباً 82 فی بیرل پر جا رہی ہیں، ڈالر پر، اور پاکستان میں تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت 145 سے اوپر، 146 کے قریب پاکستان میں پیٹرول 1 لیٹر کا مل رہا ہے. اب یہ حکومت مسلسل بتا رہی ہے کہ ماضی کی جو حکومتیں تھیں ان کے دور میں عالمی منڈی میں قیمتیں بہت کم تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے پیٹرول دیتے ہیں. اس کی مکمل طور پر کیا آپ کے پاس معلومات ہے؟ کتنے سیلز ٹیکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں وہ کتنی حکومت اس وقت لے رہی ہے پیٹرول کے اوپر؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. اس کے 2-3 پہلو ہیں. اگر میں آپ سے کہوں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں، اس وقت عالمی منڈی میں ڈالر 140 تک گیا تھا فی بیرل، 140 پر بیرل. آج شاید 84 یا 85. تو جب 140 پر تھا عالمی منڈی میں تو پاکستان میں اس کی قیمتیں کم تھیں. میں عام بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور آج جب 84 ہے تو آپ کی اس سے بیچدہ زیادہ ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آج جو پاکستان میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج جو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ ہیں، اس کی بنیادی وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نہیں ہیں. جو یہ بات کہتا ہے وہ غیر حقیقت پسندانہ کرتا ہے. میں آپ کو ریکارڈ سے ثابت کر دوں گا. اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اس حکومت کے دور میں اسٹیٹ بینک نے حکومت کی مرضی سے مارچ سے جون 2020 تک روپے کی قدر شرح سود کو گرایا، 13.25% سے کم کر کے 7% پر لے آئے. انہوں نے فخریہ کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمی ہم نے کی ہے. کیوں کی آپ نے سب سے زیادہ کمی؟ کیا یہاں سب سے زیادہ نقصان ہوتا کوویڈ میں؟ اس سے کیا ہوا کہ آپ نے سستے قرضے دیے. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آ گیا ہے. آپ نے بالکل. سستے شرح پہ قرضے دیے، لوگوں نے بینکوں سے قرضے لے کے گاڑیاں خریدنے شروع کر دی، لوگوں نے غیر ضروری امپورٹ شروع کر دی. آپ کا تجارتی خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا. اس سے آپ کے روپے کی قدر گری. روپے کی قدر جب گری تو اسٹیٹ بینک نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور تجارتی خسارہ اس کے بعد بھی بڑھتا رہا. اگر مئی سے اب تک، اگر آپ کا مئی میں 152 روپے تھا، اس کے بعد 175 آ گیا فی ڈالر، تو اس کا پچھلی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ 3 سال ہو گئے. تو میں یہ 2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. آج جو مسئلہ ہمارا سر پیدا ہوا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ایک تو ہمیں تجارتی خسارے کے حوالے سے اس حکومت کی کوئی پالیسی بھی نظر نہیں آئی کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو آپ نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی بات کی. پر جو دوسرا اس میں معاملہ آ رہا ہے، جو مختلف ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کل پرسوں میں تو ایسی کوئی چینج نہیں آئی. پیٹرول جو عالمی مارکیٹ ہے وہاں پر اس طرح سے کہ یہاں پر اس کو بڑھایا جائے. تو آپ کو اس پر کیا نظر آ رہا ہے؟
یہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہ یہاں جو کچھ ہے قیمتیں ہیں اس کا عالمی منڈی سے تعلق نہیں ہے، وہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کا تعلق ہے آپ نے روپے کی قدر بے تحاشا گرا دی، آپ نے شرح سود کم کر دیا. اس کو دفاع کریں پہلے تو. یہ اس کو جب آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے یہ دونوں حکومت بھی ایکسپوز ہو جائے گی، وزارت خزانہ بھی ہو جائے گی. اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں انہوں نے قانون توڑا ہے، وزارت قانون نے یہ قانون توڑا ہے اور اسٹیٹ بینک نے قانون توڑا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس جو ہے آپ کا 26A4 اور آئین پاکستان کے شق 3. اگر سپریم کورٹ اس پر نوٹس اگر لے لے، یہ 3 قانون توڑے گئے ہیں اس طریقے سے. وہ آپ نے کر کے روپے کی قدر گرائی اور شرح سود گرایا، جس سے آج پیٹرولیم کا مسئلہ پیدا ہوا. پہلے تو آپ یہ ہم تسلیم کر لیں بالکل واضح طور پر. اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا کہ جو اپوزیشن سے مجھے سخت اعتراض ہے، وہ محنت نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کی جو آپ نے پیٹرول کے بڑھائیں یہ واپس لیں. واپس لینے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے 610 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی میں بجٹ میں اپروو کیا ہے، 50 ارب روپیہ مہینہ. اب جب آپ نے روپے کی طاقت بے تحاشا گرا دی تو آپ کا روپیہ جو امپورٹ ہے وہ مہنگی ہو گئی، اس پہ آپ کی کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھ گئی. تو اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے پھر اس پہ پیٹرولیم لیوی نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بڑھ گئی. تو جب آپ پیٹرولیم لیوی نہیں لے رہے تو آپ کا بجٹ خسارہ بڑھ گیا. جب بجٹ خسارہ بڑھا تو آپ قرضے لیں گے. تو جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو کل سے مہنگائی بڑھتی ہے. اگر آپ نہیں بڑھاتے اور اخراجات کرتے جاتے ہیں، ٹیکس کی چوری ہوتی جاتی ہے، تو پھر پیٹرولیم لیوی پر آپ نہیں لے رہے تو اس سے 2 مہینے بعد مہنگائی بڑھے گی. کیونکہ آپ پیٹرولیم لیوی وصول نہیں کر رہے ہیں، جی ایس ٹی کم وصول کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ قیمت گرائی اتنی زیادہ ہے. آپ نے اس کا ثبوت میں نے آپ کو دیا کہ جب $140 فی بیرل تھی 2008 میں، اس وقت قیمتیں کم تھیں. یہ جو روپے ڈاکٹر گرا ہے صاحب پھر اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا اب جو تجارتی خسارے کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے اسٹیٹ بینک کی پالیسی پچھلے سال جس طرح سے قرضے دیے گئے، وہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے جو گیپ ہوا اس کی وجہ سے اب ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو کیا اب کوشش ہو رہی ہے کہ کم از کم اس کو فی الحال بچایا جائے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں یہ اثرات ہمیں دیکھنے نہ پڑیں؟ نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیے، جب میں آپ کو پتا ہے کہ میں جو فیگرز کوٹ کرتا ہوں کبھی اپنی نہیں دیتا، میں حکومت کی دیتا ہوں یا اسٹیٹ بینک کی، یہ تو ریکارڈ پر ہے. ہمارا جو 4 مہینے گزرے ہیں جولائی سے اکتوبر 2021، اس میں ہمارا تجارتی خسارہ ہوا ہے $15.5 ارب، 4 مہینے کا. اس کا مطلب اس اوسط سے سالانہ بنتا ہے $75 ارب، 45 ارب ڈالر، سوری $15.5 ارب آپ کا تجارتی خسارہ 4 مہینے کا ہے، تو 12 مہینے کا ہو گیا $45 ارب. اب جب یہ 2018 جب انہوں نے کہا تھا جی تجارتی خسارہ آسمان پر ہے، پاکستان دیوالیہ ہو گیا، اس وقت تو $37 ارب تھا. اس کا مطلب یہ ہمارا تجارتی خسارہ اس سال 2018 سے زیادہ ہوگا، جس کو انہوں نے دیوالیہ کہا تھا، نمبر 1. دوسرا، ہمارا اس سال تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگا. یہ 2 اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دے دی. دوسری، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کر کے اس کو ایکسپلین کروں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. ہماری جو امپورٹس ہیں 4 مہینے کی وہ ہے $25 ارب. تو اگر 4 مہینے کی $25 ارب ہیں تو 12 مہینے کی کتنی ہوں گی؟ $75 ارب. 75. تھوڑا کٹوتی کر لیں گے، آپ کچھ کر لیں گے. لیکن جب بحران آیا تھا جسے وہ دیوالیہ آپ کہہ رہے تھے، اس وقت تو $63 ارب تھی. تو جو 2018 میں آپ نے طوفان کھڑا کیا تھا اس سے زیادہ امپورٹس آج ہو چکی ہیں 3 مہینے میں. سر اس میں پھر ڈاکٹر صاحب ایکسپورٹ کو بھی کنٹینیو کیجئے گا، کیونکہ آج بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھنا شروع ہوئی ہیں اور اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے کووڈ کی صورتحال کے بعد. دیکھیے، جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عالمی منڈی میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہمارا جو ہے ہم بڑھائیں گے. تو انہوں نے آپ کہتے ہیں نا سب. تو جب آپ کی عالمی منڈی میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، انہوں نے پام آئل کا بھی ذکر کیا اپنی تقریر میں، تو ہماری ایکسپورٹ کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں. آپ نے پہلے تو کئی سو ارب روپے کی مراد دے دی، پھر کئی سو ارب روپے کے قرضے سستے شرح سود پہ دے دیا آپ نے. پھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تو بڑھی ہیں، عالمی منڈی میں اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، تو ہماری ایکسپورٹ کی بھی تو ویلیو بڑھی ہے نا. تو آپ اگر دیکھیں تو اس حساب سے ایکسپورٹ کی کارکردگی مایوس کن ہے، جبکہ امپورٹ اس سے کہیں زیادہ ہے.
जिसकी वजह से तजारती खसारा हो गया। हाँ, एक कामयाबी इनको हुई है, लेकिन पहले मैं आपको जुमला बता दूं, 2018 में जिसको दिवालिया कहा गया था, तमाम अशारिये उससे खराब हैं 2018 से, सिवाय रेमिटेंसेस के। और रेमिटेंसेस जो है, जब मैं आपसे बता रहा हूँ, वो कारकुनों की तरसीलात के नाम पर हैं, जो नहीं है कारकुनों की। वो 111 इनकम टैक्स 4 ऑर्डिनेंस है, जिससे आप कह रहे हैं कोई सवाल नहीं पूछेंगे सिवाय स्टेट बैंक के, जिससे कई सौ अरब का टैक्सों में नुकसान हो रहा है। और ये पैसा रुकता नहीं है पाकिस्तान में। मैं क्यों कह रहा हूँ रुकता नहीं है? 82 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई, आपको भी पता, मुझे भी पता है। 30 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़ गए। 4.4 अरब IMF ने आपको दिया कोविड की वजह से, G20 ने आपके कर्जे कर दिए। तो ये 82 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, ये पैसे कहाँ हैं? कहीं नजर आ रहे हैं आपको? अगर ये पैसे होते तो रुपया गिरता ही नहीं आपका। ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। तो सिवाय रेमिटेंसेस के जो गलत तरीके से आ रही हैं, जिसमें FATF पकड़ेगा, तमाम अशारिये 2018 से खराब हैं। तो ये तो चार्जशीट है। ये अशारिये खराब हैं, ये मैं बता रहा हूँ हुकूमत के आदत शुमार और स्टेट बैंक के, मैं बाहर के नहीं कर रहा हूँ। रुपए की कदर आपको पता है, शरनामू आपको पता है, बैरूनी सरमायाकारी आपको पता है, महंगाई आपको पता है, मुल्की कर्जे आपको पता है, बैरूनी कर्जे आपको पता है। ये सारे हुकूमत के आदत शुमार हैं जो बेतहाशा बड़े हैं। मुल्की कर्जे बेतहाशा बड़े हैं। क्या हुआ है ये? तो ये तो किसी को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 22 करोड़ आदमियों का ये मुल्क है, कोई खेल तमाशा तो नहीं है। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब क्विकली थोड़ा सा ये ऐड कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल हमें नजर आ रही है, आपने जिसे जिक्र किया कर्जों का, एक्सपोर्ट में भी कोई हमें बेहतरी नजर आ रही है, इंपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस के हवाले से भी उस पर भी चीज़ों में तजादात हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया। तो कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कोरोना और दूसरी वजूहात की वजह से भी वो हमें बढ़ते हुए नजर आती हैं। अब इस वक्त हुकूमत को तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लोगों का इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। लोग ये चाहते हैं कि उनको जो अशिया हैं वो कम से कम कम कीमतों में मिलें, और दूसरा ये कि उनकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि हुकूमत कोई कोशिश कर रही है इस वक्त? क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये खबरें आ रही थी, हुकूमत बता रही थी कि आमदनी लोगों की कम हुई है, उसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आमदनी कम जो पाकिस्तान में हुई है वो खत्ते में सबसे कम है। वो कम क्यों हुई है? कि आपने कानून तोड़कर आपने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के मुनाफे की शरह कम की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन 3 करोड़ लोगों से आपने 650 अरब वापस लिया है, कम दिया है कानून तोड़कर। दूसरी बात यह है कि आप बेवाएं, यतीम, माजूर अफराद, जो उनकी शरह मुनाफा कौमी बचत स्कीमों में थी, उसमें भी आपने कमी कर दी। वो इसको कम करके आपने बिजनेस कम्युनिटी को कुछ दिया है पैसा। तो ये जब आपने इन लोगों से खींचा है पैसा, जो कानून तोड़ के किया है, मैं आपसे बता रहा हूँ, तो वो कानून तोड़ के जब आपने किया है तो फीका आमदनी तो आपकी गिरी। अब मैं दूसरा एक जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे तकलीफ होगी ये कहते में। आने वाले बरसों में, खुदा न खास्ता महीनों में, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत को इसका बात का पता है कि महंगाई बढ़ेगी। वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहे और ना करना चाहते हैं, उनकी टीम में दम नहीं है। शौकत तरीन साहब का जो मैंने बताया था, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया था, वो चीज़ अभी तक चल रही है, उसके असरात बाकी हैं। ये कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कोशिश कर रहे वो मैं आपको बताऊँ। मेरे हिसाब से शौकत तरीन साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए कि जी हम क्या कर सकते हैं, रुपए की कदर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, आलमी मंडी में चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आपका तो इस पर भी कंट्रोल नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहा था, तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर इंसाफ पर अपने टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे। वो सब नहीं किया। तवानाई का भी आपने नहीं किया। तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनकी हिकमत अमली ये है कि ये 5 इलेक्शन में जाएंगे तो ये कहेंगे वो 30 साल की जो तबाही बर्बादी कैंसर था, उसको ठीक करने में मेरा टाइम निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सका। ज़ाहिर है उस तरह की सूरत हाल में अब से ही नजर आना शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इन वक्त जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, वज़ीर आज़म इमरान खान अॼु भी पंहिंजी तकरीर में कोरोना वायरस ऐं माज़ी जे हुकूमतुनि खे वॾो सबबु करार ॾिनो आहे। हिन वक़्तु जारी मुल्क में महांगाई जे हवाले सां हुकूमत वटि हिन वक़्तु ताईं न का पॉलिसी नज़र अचे पई ऐं ख़ासि तौर ते वक़्त ते फ़ैसिला न वठणु सबबु मुल्की मुआशी सूरत हाल बहितर ॾेवाले जो शिकार नज़र अचे पई। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं नाज़िम जोखियो जे बेदर्दी सां थियल क़त्ल जे हवाले सां। हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां
प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार NSA में पाण ज़िक्र कंदासीं जेको वाक़ियो मलीर में पेश आयो नाज़िम जोखे सां उन हवाले सां तोड़े जो काल इन बाबति सॼी सिंध में एतिजाजी मुज़ाहिरा थिया कॉमप्रस पार्टियूं जेको लॻल धरणो हुयो उते पहुतियूं उन बाद केस बि दाख़िल कयो वियो पर केस में जेको मरकज़ी मुलज़िम आहे जाम अब्दुल करीम जो नालो शामिल नाहे कयो वियो जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA आहे पर MPA उन जे भाउ साजिद जोखे जो नालो शामिल कयो वियो आहे जंहिंजी गिरफ़्तारी राति देरि सां अमल में आई उन बाबति ख़बरूं इहे आहिनि त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब पारां इहे हिदायतूं जारी कयूं वियूं जंहिं बाद राति 2:30 वॻे हुन गिरफ़्तारी ॾिनी हुई ऐं अॼु हुनखे अदालत में पेश कयो वियो जंहिं बाद 3 ॾींहंनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले बि कयो वियो आहे अॼु वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह तॾहिं ते पहुतो जॾहिं उनखां इन बाबति सवाल कयो वियो त हुनजी पार्टी जी बुनियादी रुकनियत ख़तमु छो नथी कई वञे त उन ते वॾे वज़ीर जो इहो चवणु हो त इहो अहम न आहे अहम इहो आहे त मक़तूल सां इंसाफ़ थिए हाणे जेको हीउ सान्हो हिन वक़्तु साम्हूं आयो आहे जंहिं ते 2 ॾींहंनि खां सॼी सिंध में हिन वक़्तु एहतिजाज थियनि पिया कावड़ वारी लहर छाइण लाइ उन ते इहो इम्कान बि हिन वक़्त खां ई ज़ाहिर कयो पियो वञे त जेके वारिस आहिनि उन्हनि ते दबाव विझण जी कोशिशि कई वेंदी ऐं काल्ह इन जी कंफर्मेशन असांजे ई प्रोग्राम में SUP जे अॻुवाण सईद ज़ैन शाह पारां बि कई वई हुई इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामवर तजनिगार आहिनि कानूनदान आहिनि मोहतरम जनाब शुआब उस्तो साहब साईं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शुआब साहब वॾी महिरबानी अवां प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ ॿुधाइजो जेको हीउ वाक़ियो पेश आयो उन बाद असां ॾिठोसीं जॾहिं एहतिजाज थिया ऐं जॾहिं रद्द अमल आयो त उन बाद FIR दाख़िल कई वई पर उन FIR में असांखे जेको MNA आहे जाम अब्दुल करीम उनजो नालो नज़र नथो अचे या उन शख़्स जो नालो नज़र नथो अचे जंहिंजी वीडियो भरण ताईं सॼो मामिलो थियो MPA जो नालो विधो वियो ऐं नेठि पार्टी जी क़यादत जे चवण खां पोइ MPA काल्ह राति गिरफ़्तारी ॾिनी आहे अवां कीअं पिया ॾिसो हिन सॼे मामले खे साईं ॾिसो मां इनखे वाक़े खे ज़ाहिर हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे मूं अॼु त ॾाढो परेशान हुयुसि जॾहिं मूंखे हुनजी नंढड़ियूं ॿारड़ियूं वीचारियूं हुनजी मूंखे तस्वीरूं कंहिं दोस्त मोकिलियूं मुंहिंजा 3 नंढड़ा ॿार आहिनि नौजवान त हुनजो ॾोह सिर्फ़ु इहो हुयो त हुन हिकिड़ो एहतिजाजनि पंहिंजो हिकिड़ो जेको आइनी हक़ु आहे जेको गैर क़ानूनी कमु थी रहियो हुयो हुते उनजी आगाही कई ऐं उन हिकिड़ो मैसेज सॼी दुनिया खे मोकिलियो त भई हिते जेको आहे सो ॾिसो छा थो थिए ऐं उनजो नतीजो छा निकितो आहे तव्हांजे साम्हूं आहे हाणे ॾिसो हिनजी असांखे सम्झण जी ज़रूरत आहे त हिनजे पुठियां जेको इहो माहौल पैदा थियो आहे हाणे हुनजे पुठियां आख़िर कहिड़ा मोहरक आहिनि उनमें कहिड़ा अंसर आहिनि कहिड़ा उनजा सबब आहिनि जंहिंजे करे हाणे आम माण्हू जेको आहे सिंध में उनजी ज़िंदगी उनजी इज़त माल का शइ हाणे महफ़ूज़ न रही आहे इहो आम थी चुको आहे हाणे तव्हां वञो ॿाराड़ीअ में नंढनि शहरनि में उते उन्हनि शरीफ़ माण्हू जेके आहिनि वीचारा उन्हनि जूं ज़मीननि ते कब्ज़ा था थियनि उन्हनि खे बेआबरू थो कयो वञे उन्हनि जे ख़िलाफ़ कूड़ा FIR थियूं थियनि उन्हनि खे माराए थो छॾियो वञे हिकिड़ा ठग विहारिया आहिनि ज़रदारीअ जिन खे उहो इलेक्टेड मेंबर जे तौर ते जेको आहे सो चूंडराए थो उन्हनि जे हवाले पुलिस करे छॾी अथई उन्हनि जे हवाले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करे छॾी अथई उहे हिन जा कमदार आहिनि ऐं उहो कमदारीअ वारो पिया कमु था कनि नतीजतन इन सॼे जेको बि इहो जेको नओं हिकिड़ो माहौल हिन पैदा कयो आहे न्यू फ्यूडलाइज़ेशन जो उनजो जेको शिकार थो थिए उहो ग़रीब माण्हू या शरीफ़ जेको शरीफ़ नफ़्स जेको हिकिड़ो रेस्पेक्टेबल एजुकेटेड क्लास आहे जेको नंढनि नंढनि शहर में अञा बि कुझु आहे रहे थो बाक़ी त घणा भॼी विया आहिनि शहर छॾे पंहिंजा उहे वीचारा गुम थी विया आहिनि वॾनि शहरनि में जिन में हुनजी आइडेंटिटी कोन्हे जिन जो हिननि जी का सियासी सघ कोन्हे पर इहा ज़रदारीअ जी सोचियल सम्झियल हिकिड़ी स्कीम आहे त सिंध खे कीअं बर्बादु करिणो आहे कराची खां हैदराबाद ताईं सॼियूं ज़मीनूं ॾेई छॾियूं अथई गैर सिंधी माण्हुनि खे पाण उन्हनि सां गॾु शराकतदार आहे ऐं जेका बि इहा मंडी हले थी असांजी सिंध जे ज़मीननि जी उन में उहो डायरेक्ट उनजो जेको आहे बेनिफिट आहे उहो कमाए थो सिंध खे हुन सॼी सिंध खे हुन जेको आहे हिकिड़ो मंडी बणाए छॾियो आहे ऐं ॿाराड़ीअ में हुन इन्हनि ठगनि जे हवाले सिंध करे छॾी आहे इहे सरदार वेठा आहिनि सॼी दुनिया में ख़तमु थी चुकी आहे इहा सो कॉल जागीरदारी सरकारी ज़मीननि ते कब्ज़ा कराए SPDC उन्हनि जे पेरनि में वेहारे ऐं आम शरीफ़ माण्हुनि जी इज़त नफ़्स खे जेको आहे सो मजरू करे उन्हनि खे ज़लील करे उन्हनि जी औरतुनि खे बेआबरू करे मथां जीअं भुटो लॻो पियो आहे त हाणे इहो ॾोह ज़रदारी जो कोन्हे ज़रदारीअ खे त पंहिंजे आकाउनि जे अॻियां जेके आका वेठा अथसि उन्हनि खे ख़ुशि करिणो आहे
हुनखे सिंध में पंहिंजी जेका हुकूमत कहिड़ी भला मूंखे ॿुधायो सिंध जी हुकूमत जी चङाई आहे जो 13 साल थिया आहिनि वेठा आहिनि मूंखे ॿुधायो न तव्हां हिकिड़ो सॼी सिंध में हिकिड़ो तव्हां रेफरेंडम करायो हिकिड़ो सर्वे करायो भला पतो कयो त 100 मां घणा माण्हू आहिनि जेके चवनि था त ज़रदारी ज़िंदाबाद तव्हांखे शायदि कोई माण्हू मिले जेको दिलि सां चवे त हुकूमत मां मूंखे कुझु मिलियो आहे इहो सॼो जेको बि हिन वक़्त ताईं हिननि जो जेको हले थो निज़ाम सिर्फ़ु हिनजे करे आहे जो हे पंहिंजे आकाम जा सभु हुकुम वञनि था हिकिड़ी फोन ते अचे 200 300 400 एकड़ ज़मीन ॾेई ॻाल्हि छॾनि उन्हनि खे उहो सिंध जो सिंध ते उन्हनि जो कब्ज़ो आहे उन्हनि जो कमदार आहे हिकिड़ो पूरो निज़ाम जोड़ियो वियो आहे जंहिंमें पूरे सिंध में पूरी सिंध जी हर डिस्ट्रिक्ट में हिकिड़े इंतिहाई ऑर्गेनाइज़ तरीक़े सां सिंध जो जेको मिडिल क्लास जो पढ़ियल गलियल तबिको आहे उनखे ज़लील ऐं ख़्वार करण लाइ उन्हनि जे मथां इहे जेके आहिनि ठग विहारिया अथऊं ऐं पोइ उन्हनि जी मर्ज़ी आहे हाणे हे इहो इबरत जो मुक़ाम पैदा थियो आहे इहो निशानो बणायो वियो आहे इहो ॿुधायो वियो आहे सभिनी खे तव्हां जेकॾहिं असांखे फोटू कढी बि जेकॾहिं वायरल कयो आहे त असां तव्हांखे मारे छॾींदासीं तव्हां ॻाल्हि खे इन पैराए में ॾिसो ऐं इहा का नई ॻाल्हि कोन्हे कल्ह मूं वटि हिकिड़ो दोस्त आयो लंडन खां उन मिसकिन जी लंडन में हिकिड़ो इंतिहाई शरीफ़ ख़ानदान जो माण्हू उनजी ज़मीन ते कब्ज़ा करे छॾिया अथऊं कंबर शहदाद कोट में इहे ठग वेठा आहिनि हुते हाणे मूंखे ॿुधायो त तव्हां जॾहिं शरीफ़ माण्हूअ जे लाइ रहण जो को ऑप्शन कोन छॾियो हर माण्हूअ जे लाइ तव्हां उनखे मजबूर कयो त वञी फलाणे ठग जे जेको आहे पेरनि में वञी वेह उनखां आशीर्वाद वठ जॾहिं रियासत इहे ठग हलाईंदा जॾहिं तव्हां हिकिड़े शरीफ़ माण्हूअ खे हिकिड़ो पढ़ियल गढ़ियल माण्हू ख़ुददार माण्हू हुनजी इज़त नफ़्स खे तव्हां मजरूह कंदव त तब ॿुधायो त मुआशिरे में पोइ कहिड़ी चङाई ईंदी जिते हर माण्हू जेको आहे सो पंहिंजी इज़त नफ़्स विञाए सुबुह जो घरां निकिरे बेइज़तियूं कराए निकिरे बेइज़तियूं करे वापसि अचे जंहिंजी का इज़त कोन हुजे जंहिंजो जान माल मूंखे ॿुधायो ठठे में कॾहिं तव्हां ॿुधायो खून थियणु इहे जेके नाम निहाद जेके पैदा थिया आहिनि जेके सरदार ठठे में को सरदार ॿुधो छा तव्हां इहा सरदारी असांजे इहो कारो मुंहुं जेको थियल आहे उहो असांजे अपर सिंध जो जेको आहे सरदारनि कयो आहे सॼी सिंध जो हिते सरदारी त कोन आई हाणे हुते बि शुरू थी वई आहे छाकाणि त हुनजो अबो वेठो आहे हिकिड़ो अली हसन सरदारी विहारियो थो अची हाणे ठठे में हाणे उहो थो हलाए ठठो हिननि जेका सिंध सां कई आहे ऐं हिननि खां वधीक जेके हिननि जा वाठा वेठा आहिनि उहे भली यूनिवर्सिटियुनि में वेठा हुजनि उहे भली इदारनि में वेठा हुजनि उहे भली मीडिया में वेठा हुजनि वॾे में वॾा जेके मुजरिम जेके आहिनि उहे त उहे आहिनि हुननि जी त सियासत आहे हे छा थी था हुननि जी हिमायत कनि ज़ाहिर आहे जेको असांखे गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां ख़ासि तौर ते हर मामले में अहिड़ी सूरत हाल बि नज़र अचे थी शुएब साहब ज़ाहिर आहे जेका तफ़सील नवां सूरत हाल साम्हूं रखी असांखे नज़र अचे थो हाणे बाज़ाब्ता तौर ते कंबर जे वाक़े जो अवां ज़िक्र कयो जिते बि काल्ह लाश रखी धरणो लॻल हुयो ऐं उते बि असांखे इहो नज़र आयो त उते बि औरत खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो ऐं पीपल्स पार्टी जे MP ते सिधियूं आङुरियूं उते बि खॼनि थियूं ऐं हिते सिधो सो मुलविस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MP MNA असांखे नज़र अचे थो ॿुधाइजो तोड़े जो इन वाक़े खां पोइ सॼी सिंध साथ ॾिनो नाज़िम जोखे जे फैमिली सां उनजे वारसनि सां काल्ह असां ॾिठोसीं हीउ मामिलो जॾहिं उभरियो त उन बाद गिरफ़्तारी थी आहे हाणे छा अमां सम्झो पिया त अॻिते हली छा दॿाउ विझी ठाह कराइण जी कोशिशि कई वेंदी या कुझु अरसे खां पोइ असांखे इहो ई साॻियो ई माण्हू वरी असेंबलियुनि अंदरि नज़र ईंदा बिल्कुलु बिल्कुलु 100% कुझु कोन थींदो ऐं तव्हां हाणे हिकिड़ो कमु कयो पंहिंजे करस्पॉन्डेंट पंहिंजे नुमाइंदे खे चओ त वञी जेल में ॾिसे थो वेठो कीअं आहे उहो जेल त हुनजो 5 स्टार होटल हूंदो जेल में हुनखे दुनिया जी हर सहूलियत हूंदी ब्लैक लेबल जी विस्की बि हूंदी हे त मां तव्हांखे जेको केतिरनि ई सालनि खां रड़ियूं थो कयां त असांखे इहा लॉलीपॉप ॾिनो वियो आहे त ज़रदारी सिंध खे बचाईंदो अरे बाबा सिंध बची कहिड़ी आहे सिंध जूं ज़मीना बचियूं आहिनि सिंध जो जेको असास हुयो सहत ऐं हिकिड़ो नरम नाज़ुक मज़ाज हुयो सिंधियुनि जे माण्हुनि जो हिकिड़ी पाण में भाईचारी हुई हिकिड़ो इज़त ऐं एतिराम जो रिश्तो हुयो छा बचियो आहे हाणे सॼो सिंध करप्ट थी वियो आहे उहे भली तव्हांजा उस्ताद हुजनि उहे तव्हांजा डॉक्टर हुजनि उहे तव्हांजा इंजीनियर हुजनि उहे तव्हांजा ब्यूरोक्रेट्स हुजनि करप्शन हिकिड़ो तव्हांजी ज़िंदगीअ जो हाणे वॾे में वॾो हिकिड़ो इहे खणी चओ त हिकिड़ी रियलिटी आहे हाणे मूंखे ॿुधायो जॾहिं पूरे सिंध में इहा सूरत हाल हुजे असां पंजाब जी ॻाल्हि कोन था कयूं असां को पंजाब जे कंहिं चौधरी खे वोट कोन था कयूं सिंध जो माण्हू हिननि खे वोट थो करे हे कहिड़े मुंहं सां तव्हां वेही जेको आहे इहो चवनि त इंसाफ़ कहिड़ो इंसाफ़ थींदो
तव्हां हालत इहा थी वई आहे त शिकारपुर जहिड़े शहर में माण्हू पंहिंजी ॿनीअ ते कोन थो वञी सघे। चिप्स विकण वारा माण्हू जेके ठग वेठा आहिनि उते, उहे माण्हुनि खे ज़मीननि ते कोन था पंहिंजो वञनि ॾियनि, अॼु प्रॉपर्टीज़ ते कोन था माण्हू विज़िट करे सघनि। हिननि सॼी सिंध खे नोगो एरिया बणाए छॾियो आहे। ऐं हे तो ॻाल्हि करे भुटोइज़म जी, ऐं हिन जा वाठा जा ॻाल्हि कनि जेको आहे त सिंध खे छा न सिंध बचाई आहे। मूंखे ॿुधायो कराची खां वठी हैदराबाद थथो त हलो त सही, ॾिसो घणा सिंधी वेठा आहिनि उते। हिननि कयो छा आहे? हिननि त तबाही करे छॾी आहे। हाणे हालत इहा थी आहे त हिकिड़ो ग़रीब माण्हू, मिसकीन माण्हू जेको आहे सो उनखे घुराए बंगले ते उनखे टॉर्चर करे, उनजी हॾा भञी, उनखे गोलियूं हणी। ही छा आहे? हे मुल्क आहे? हे तव्हां था चओ त हे असां जेको आहे सो हिकिड़ी अवामी पार्टी आहे? हीअ अवामी पार्टी आहे? बेनज़ीर साहिबा जे दौर में ईअं थींदो? भुटे ईअं कयो? हे त हिकिड़ो ठगनि जो टोलो आहे जंहिं अची कब्ज़ो कयो आहे सिंध ते, ऐं उन में हिकिड़ी ठगनि जी हेठि लिस्ट ठाही आहे जेके हिननि जा वेठा आहिनि, जिते किथे प्रोमोटर्स, प्रोटेक्टर्स हिननि जा, छाकाणि त लिफ़ाफ़ो थो मिले या कंहिंखे को कारोबार लाइ का ज़मीन थी मिले, कंहिंखे जेको आहे सो को मेले करण लाइ पैसा था मिलनि, कंहिंखे छा थो मिले। असां टके टके में विकामियल माण्हू आहियूं। हे बि जेके निकिता आहिनि रोडनि ते वीचारा, इहे ॿ टे जेके माण्हू बचिया आहिनि, जिन वञी कुझु न कुझु बचाइनि था, ऐं छा थींदो? पीपुल्स पार्टी में तव्हां तारीख़ कढो हिननि जी, 24 साल जे मसइले ते तव्हां दॿा विधो, हिकिड़ी कमेटी क़ाइमु थी वई, माण्हू चुप थी विया, वरी काॾे वियो 24 साल अॼु बि ठहनि था। हे बि ईअं थींदो? हर कहिड़ो डिस्ट्रिक्ट आहे जिते रोज़ नथो थिए इहो? कुझु रिपोर्ट थियनि था, कुझु रिपोर्ट नथा थियनि। मां तव्हांखे ॿुधायां थो त शिकारपुर जहिड़े शहर में शिकारपुर जो माण्हू पंहिंजी ज़मीन ते कोन थो वञी सघे। चर्च विकण वारा माण्हू जेके उहे माण्हू खे ब्लैकमेल था कनि। शिकारपुर जहिड़ो 400 साल पुराणो शहर आहे, हिकु मुल्क आहे। जेसि ताईं हिन वबा में तव्हां जान न छॾाईंदव, सिंध जो को फ्यूचर कोन्हे। ऐं उहो ई जेको घेराव हिननि जे ख़िलाफ़ थियणु घुरिजे न, वाठनि जे ख़िलाफ़ बि घेराव थियणु घुरिजे, जेको हिननि ॿई को जेके इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स क्रिएट कया आहिनि, हिननि जा इंटेलेक्चुअल जेके डिफेंडर्स बणिया वेठा आहिनि हिननि जा। असांखे बेवकूफ़ था बणाइनि। इमरान ख़ान असां इमरान ख़ान खे बि तनक़ीद था कयूं, पर तव्हां कंपेयर कयो त इमरान ख़ान केपी में जेको आहे ज़मीना घड़ियूं ॾिनियूं आहिनि बिल्डरनि खे ऐं माफ़ियाज़ खे, ऐं हिन शख़्स जेको आहे असांजी ज़मीना घड़ियूं ज़ाहिर आहे उहो असांखे सूरत हाल गुज़िरियल केतिरे अरसे खां नज़र अचे थी। वॾी महिरबानी शॉप साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिर आहे जेको ही वाक़ियो साम्हूं आयो आहे उन बाद जीअं शहाब उस्तो साहब ॿुधाई त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे थी, वारसनि ते दॿाउ विझण जी कोशिशि कई वेंदी ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां केस ख़तमु कराइण जी कोशिशि कई वेंदी। जेको सभ खां वॾो सुवालु हिन वक़्तु सॼी सिंध पुछे पई त हिन वक़्तु ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी रुकनीत ख़तमु छो न आहे कई, मेंबरशिप ख़तमु छो न आहे कई, ऐं छो पार्टी इस्तीफ़ा न आहे वरिती, जंहिंजो जवाबु अॼु वॾे वज़ीर वटि बि न हुयो, न ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु ताईं ॾेई सघी आहे। हिकिड़ो माण्हू जेको सिधो सो क़त्ल में मुलविस आहे उहो हिन वक़्तु बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चूंडियल नुमाइंदो आहे। इन ई साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान महराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।